ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ମାଛ ମାଂସ ଦୋକାନ। ହେଲେ ପାରଳା ପୌର ପରିଷଦ ଟିକସ ଆଦାୟରେ ବାଉଳା। ମାଛ ମାଂସ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଲଗାମ ଛଡ଼ା କରିଛି ପୌର ପରିଷଦ। ଏଥିରେ କେବେ ଲାଗିବ ଅଙ୍କୁଶ? ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଛକ ସାହି ଗଳି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଖୋଲା ଏହିସବୁ ମାଛ ମାଂସ ବିକ୍ରି ଦୋକାନ, ଯାହାଫଳରେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଉଛି ପରିବେଶ ଏବଂ ଏହାସହ ରାସ୍ତାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା। बजार मध्य माछ मांस दुकान थिले सुधा रास्ता कड़े अनेक माछ मांस दुकान गढ़ी उठी। द्वारा लोकमानंकर कौन असुविधा होउछि चिंता करबा बदल में पौर परिषद केवल टिकस आदाय करिबारे बाउला। गजपति स्टाडियम ठारू आरंभ करी सहरर विभिन्न छक साहि माछ मांस बिक्री होउछि। गोटे स्थान रे ही व्यवसायटी हेले हुए तो ट्राफिक समस्या दूर हेबा सह परीक्षा करी उन्नत मानर मांस बिक्री करा जाय परिबो, जहाद्वारा जनसाधारण उपकृत हेबे एवं सहरर परिवेश रे परिष्कार परिच्छन्नता रही परिबो बोली साधारण रे मत प्रकाश पाइछि। सेपटे प्रशासनिक अधिकारी कहिसेंती ए संपर्क रे आलोचना होई व्यवस्था कराइछबो। विभूति बेहरा काउंसिलर पारलाखेमुंडी म्युनिसिपालिटी। निहाती इटा गोटे दुखद जिनस कहीं माने पारलाखेमुंडी बासी बोलिकी ए जिनसटा ठीक होनी। पूर्वर मु जानिबारे मु जो छोट पिला थी से शुणुली छेली कटा घर में आउ हेल्थ डिपार्टमेंट छेली गुड़ा को प्रथम सर्टिफाई कर दियो आउ छेली कटा हला परे ता जंगरे सील बाजिबो। सील बाजिला परे पारलाखेमुंडी बाजार आसी बिक्री हम। किंतु वर्तमान मु जहा देखुची आउ से भलिया मांस पारलाखेमुंडी बाजार रे बिक्री होनी कि हेल्थ डिपार्टमेंट से छेली गुड़ा को सर्टिफाइड करूना। यह एक दुखर विषय। एणु मु हेल्थ डिपार्टमेंट को आउ निर्वाही अधिकारी को निकट में दाबी जनाऊँगी पूर्वे 24 वर्ष आगुरी जो भली छेली कटा घर को छेली गुड़ा को जाऊला सेगुड़ा को हेल्थ डिपार्टमेंट सर्टिफाइड करूला। जो मांस सर्टिफाइड हला परे बाजार को आसी लोक बिक्री होता नुआ सरकार आसिला पुणी थे से भली ए मांस बाजार को आसो बोली कि मोर आशा रही। मु श्री अभिमन्यु पंडा पूर्वतन उपनगरपाल वरिष्ठ नागरिक एवं समय सहरांचल बैंक पूर्वतन सभापति एवं ये म्युनिसिपालिटी 3 थर काउंसिलर भाव में मु निर्वाचित हो बर्तमान आपण जहाँ पचारे ता युक्तियुक्त जिनस 1885 मसीह पारलाखेमुंडी म्युनिसिपालिटी मद्रास एस्टेट माध्यम या सेतल म्युनिसिपालिटी एक्ट बर्तमान एक्ट अनुसार जदि छेली मानू जेकोसी पशु को स्लटर करा जाए से प्रथम भेटनेरी वाला भेटनेरी जड़े आसिक से सर्टिफाई करेंगे एवं से सील मारे सी सील जाक ही बजार में विक्रय योग्य होता। प्रत्येक छेलीर जो मांस होता ता देहरे गोटे सील लगुए से सील एवं पर्यटन कौटी मारियार देखा जाऊनि कि किए स्लटर हाउस कौन भेटनेरी सर्टिफिकेट क्या पाखे ना एवं यह मनीष को ये खाइले ये मांस सिजुनी लोक हैरान हरकत होती द्वारा विभिन्न प्रकार रोगर आक्रांत होती। यार तदारख प्रकृत में म्युनिसिपालिटी कार्यनिर्वाही अधिकारी एवं निर्वाचित चेयरमैन यार दायित्व नि। पूर्वर चेयरमैन थे त्रिनाश सी विषय तदारख करते पूर्वर गोविंद बेहरा थे सी रिक्शा बोली तदारख करते एवं वर्तमान तार आउ कौन व्यवस्था होनी। एमाने केवल ऑफिस धंदा एवं कार्य बिल उपरे क्या व्यस्त अच्छा यह जनसाधारण प्रति स्वास्थ्य पर अहितकार एवं भेटनेरी वाला या जदि देखुना ता आईनगत भेटनेरी वाला ही दायी। या जिलापाल अवगत करा भेटनेरी वाला कहीं आज सुधा कौन छेलीर सर्टिफिकेट दौना मारिया पूर्व देखो आम तो आगु शुणी आसचु आगु हेल्थ डिपार्टमेंट से सर्टिफाइड कलापर ही मार्केटिंग की पठा जाऊला बा सील मनी मरा जाऊला जहाँ आम शुणा पाई आगु किंतु एबे वर्तमान से परिस्थिति जहाँ कि देखा जाऊँगी किसी कार्यानुष्ठान होनी से प्रति गुड़ाए रोग आसला रोगर आक्रांत होती जनसाधारण लोक पाड़ावासी लोक से जो आम नुआ सरकार जो गठन होती ध्यान देवा आम बाध्य करुचु जहाँ कि भेंडिंग जोन जगह जहाँकि हो गला 100 ରୁ 150 भेंडिंग जोन है गाँव में
ଯେତିକି ସ୍ଥାନୀୟ ବା ବଜାର କୁହାଯାଉ ବା ସାଇଡ୍ ଜନଗହଳ କୁହାଯାଉ, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ କୁହାଯାଉ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ ମାଂସ ଦୋକାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବା ଚିକେନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ମଟନ୍ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେହି ସବୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବାକୁ ଆମେ ଇଏ ପୌର ପରିଷଦ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଜଣାଇଛୁ, ଜଣାଇବୁ ମଧ୍ୟ। ଆଗକୁ ଯେପରିକି ସାଧାରଣ ଲୋକ ରୋଗର ଆକ୍ରାନ୍ତ ନ ହେବେ, ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ କରିକି ଯେମିତି ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟକୁ ମାଂସ ଛାଡ଼ିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆଗରୁ ହେଇନଥିଲା, ଆମ ପାଖରେ ତ କିଛି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। କେମିତି ଏବେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହେବ ବୋଲି ତାହା ଆମେ ଆଗକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ବୋଲିକି ଆମେ ସେଇଟାକୁ କରୁ। ନାହିଁ ବୋଲେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। କାରଣ ଜନସାଧାରଣ ହିଁ ଆମର ପାଳାବାସୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଏଇଟା ଦାବି ଆଗରୁ ଜଣାଇଥିଲୁ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାବି ଗୁହାରି ଜଣାଇବୁ। ଆମର ଯିଏକି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ବା ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯିଏ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ କେମିତି ପୁନର୍ବାର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଡେଲି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଭଲ ମାଂସ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଉ। ଆଗରୁ ଯେ ପ୍ରକାର ସିଲ୍ ମାରି ଯେଉଁ ପଠାଉଥିଲେ ଛେଳି ବା ଯାହା କୁହାଯାଉ, ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବଧାନ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ। ସେମିତି କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ସେଇଠି ମନ ଇଚ୍ଛା ବିକ୍ରି ବଟା ହେଇପାରିବ। ଆମିଷ ମାନେ ମାଛ, ମାଂସ, କୁକୁଡ଼ା ଯାହା ବି ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକକୁ ବି ଆମେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ନା ଟିକସ ଯଦି ଆଦାୟ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଥରାଇଜ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଆମର କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାରେ କିଛି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫିସ୍ ମାର୍କେଟ କରିବାର ଅଛି। 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ ସାଙ୍ଗସନ୍ କରେଇଛୁ। ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ଅତି ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ସମସ୍ତ ଆମିଷ ଦୋକାନକୁ ନନଭେଜ୍ ସପ୍ଟାକୁ ଆମେ ଉଠେଇ ଆଣିବୁ। ମାଂସ ଟଙ୍ଗା ହେଇକି ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ଟଙ୍ଗା ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସମାଜରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ସମାଜରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ଏହାପରେ କ'ଣ ନିହାତି ଭାବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ତ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ତାକୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ବଡ଼ ଧରଣର ମାଛ ମାର୍କେଟ ବା ଆମିଷ ମାର୍କେଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେଇଠିକି ଆମେ ସିଫ୍ଟ କରିବୁ। ମୁଁ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, ମାଂସକୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଏ, ସାର୍ଟିଫାଇ କରି ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମାଛ ମାଂସ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତାର କ'ଣ ନିୟମ ରହିଛି, ଆପରେ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବେ ତ ସାର୍ଟିଫାଇ କରିକି ସିଲ୍ ବି କରିକି ଆମର ଡେଲି ମାର୍କେଟକୁ ପଠାଉଥିଲା, ଯାହାକି ମାଛ ମାଂସ ଆମିଷ ବଜାର ଅଛି। ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଜାଗା ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଆମିଷ କିଛି ବେପାରୀମାନେ ଯେଉଁ ଆମିଷ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ମାର୍କେଟ ଭିତରେ, ଯାହାକି ଫିସ୍ ମାର୍କେଟ ବୋଲିକି ନାଁଟା, କିନ୍ତୁ ଫିସ୍ ମାର୍କେଟ ବଟ୍ ସେଠି ସବୁକିଛି ଆମିଷ ସେଠି ମାନେ ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆମିଷ ଯେମିତି ନ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ସେଇଠି କରୁଛୁ। ଯଦି ବି ଏବେ ସାର୍ଟିଫାଇ କରାହେଉନି, ମୁଁ ଟିକେ ହେଲ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ବୁଝିକି ଆଗକୁ କେମିତି ଏଇଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ କେମିତି ଭଲ ମାଛ ମାଂସ ପାଇପାରିବେ, ତା ଉପରେ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଦେବୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି କି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ତାପରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଯେଉଁ SWM ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଇକି ଯେଉଁ ୟୁଜର୍ ଫି କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବ୍ୟବହାର କଥା କୁହନ୍ତୁ କି କିଛି ଯାହା ବି ଭଲ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ବହୁତ ଥର ଆୱାରନେସ୍ ବି କରାଯାଇଛି। ଭଲ ଜିନିଷ ତ ଦେଉଛି, ଯଦି ବି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ, ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଆଦାୟ ହେଉଛି। ଦୋକାନ କରାଯାଉଛି, ସମାଜରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବେଳେ ଯଦି ଟଙ୍ଗା ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଆଗାମୀ ସମାଜ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି
सरकार गोटे मेगा प्रोजेक्ट जो मु पूर्वर कहली फिश मार्केट जहाँ भी रास्ता कड़े जो आमिष दुकान गुड़ाक अच्छी से आम पूरा अवेयरनेस करेबू दृढ़ कार्यानुष्ठान नबू जेपरिक रास्ता कड़े से गुड़ाक न बसिकी जमी मार्केट भितर आसी से बेपार करेंगे ताहा उपरे आम दृष्टि दबू आगामी दिन से प्रोजेक्ट है देखु एटा भी गोटे भूल कथा जहाँ कि गोटे मूर्खामीर विषय कले अत्युक्त हे ना। जदि भी मंदिर मठ पाखे सेमती तो आमर दृष्टि आसनी जदि भी एमती किसी जदि मंदिर मठ पाखे जदि आपण मैंने कहते माछ मांस भी सेमती कौन अप्रीतिकर से व्यवसाय होची माने आम निश्चित भाव तापर कार्यानुष्ठान हॉस्टल सम्मुखरे बिक्री होजे से हॉस्टल सम्मुखरे बिक्री होजे पिला जेबा से करछन्ती तार मध्ये गंधरे बेसी असुविधा होजे और जा कहबा एभले बिक्रीर कोन नियम रहिছে ता आपण कोन सचेतना केबे कोन करछन्ती यात्रा ट्रैफिक समस्या भी उपस्थित लोक रास्ता ऊपर गाड़ी गुड़ा रखिकरी एना विचार कले ट्रैफिक समस्या देखंतु बहुत थर सेमानन को आमे फाइन भी पकेचु कार्यानुष्ठान भी नेचु किंतु सेमाने शुणा को नाराज अच्छा तेणु यही निश्चित भाव आम गोटे मजिस्ट्रेट टीम सहित आम तार कार्यानुष्ठान देखो भेंडिंग जोन आमर ये ना स्टेट जी जगार आम सहित या भेंडिंग जोन जाक सरकार लेवल किसी आमको ऑर्डर आसनी जो को बाबद केमती दिहब आम से विषय किसी दिन तले आलोचना करूँ खूब शीघ्र से गुड़ाक माने जो प्रकार से माने ऑर्डर देवे सरकार निर्देश अनुसार से सरकार निर्देश जो प्रकार देवे से प्रकार आम डिस्ट्रीब्यूट करदेव। गजपति विवेकानंद बेहरा रिपोर्ट रिपोर्टर्स टुडे।